अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा हम अहादीस पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में 10 अहादीस शामिल हैं। आज हम हदीस नंबर 9 पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट हदीस है ये आपके सिलेबस में से। तो आइए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 52 पे। आज हम इस हदीस का तर्जुमा तशरीह करते हैं। पेज नंबर 52 हदीस नंबर 9। मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक्की। मन जिसने नासारा मदद की, कौमहू अपनी कौम की, अला गैरिल हक की किसी ना हक मामले में या नाजायज मामले में, फाहुआ पस वो, कल बईरी उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे ऊंट, अल्लाजी जो के रिदा कुएं में गिर रहा हो, रदा कुएं में गिर रहा हो, फाहुआ यनजाउ बिजंबिही तो उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो खुद भी उसमें जा गिरे। देखें, मन नसरा कौमहू अला गैरिल हक्की, जिस शख्स ने किसी नाजायज मामले में अपनी कौम की मदद की, फहुआ कल बईरिल्लज़ी रदा फहुआ यनज़उ बिज़ंबिही तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊंट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो खुद भी उसमें जा गिरेगा। नहीं, पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मिसाल दी है वो इस तरह से है कि अगर कोई ऊंट कुएं में गिर रहा हो और कोई इंसान उसकी, वो तकरीबन आप समझ लें सारा कुएं में गिर गया है, और इंसान उसकी दुम पकड़ लेता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो उससे नहीं निकाल सकता। बिल्कुल इसी तरह से उस शख्स की मिसाल है जो किसी नाजायज मामले में अपने कौम की मदद करता है। अब वो शख्स जिसने ऊंट की दुम पकड़ी है तो क्या होगा, वो इतने भारी भरकम ऊंट को तो नहीं निकाल सकता, उसके साथ ही खुद उस कुएं में जा गिरेगा। और इसी तरह से जो शख्स किसी नाजायज मामले में अपनी कौम की मदद करता है तो वो भी उस गुनाह में पूरे का पूरा उसी तरह से शामिल होगा जिस तरह वो कौम या वो लोग या वो शख्स जिसके लिए वो गलत सपोर्ट कर रहा है वो गुनाह में मुलव्वस है। यानी जो शख्स गुनाह में मुलव्वस है या जो कौम गुनाह में या नाजायज मामले में मुलव्वस है और उनको सपोर्ट करने वाला शख्स जो है वो भी उनके साथ पूरे का पूरा शामिल हो जाएगा सिर्फ सपोर्ट करने की वजह से। अब देखते हैं इसकी तशरीह। इस हदीस मुबारका में इस्लामी हुकूमत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान किया गया है। सबब क्या है कि यानी जो शख्स किसी झूठे और नाहक मामले में अपनी कौम कबीले का साथ देता है तो वो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह बर्बाद कर देता है। यानी नाजायज मामलात में, झूठे मामलात में अपनी कौम का अपने किसी साथी का साथ देना ऐसे ही है जैसे वो कौम जो झूठ बोल रही है या वो कौम जो नाहक काम कर रही है वो तबाह बर्बाद होगी। तो साथ देने वाला, गवाही देने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला भी उनके साथ तबाह बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, वला यजरिमन्नकुम और तुम्हें मजबूर ना करे, शनाआन कौमिन किसी कौम की मुखालफत, अला अल्लाह तादिलु इस बात पर कि तुम इंसाफ ना कर सको, ईदिलु हुआ अकरबु लित्तकवा, ईदिलु इंसाफ करो, हुआ अकरबु लित्तकवा ये तकवा के ज्यादा करीब है। अब इसको बामुहावरा देखें, वला यजरिमन्नकुम शनाआन कौमिन और तुम्हें किसी कौम की मुखालफत इस बात पर मजबूर ना करे, अला अल्लाह तादिलु कि तुम इंसाफ ना करो, ईदिलु हुआ अकरबुल तकवा इंसाफ करो ये तकवा के ज्यादा करीब है। यानी अगर आपको इंसाफ करना पड़ता है दो पार्टियों के दरमियान तो आपने किसी कौम की मुखालफत की वजह से उनके साथ बेइंसाफी नहीं करनी। आपने हक की बिना पर, चाहे वो आपकी मुखालिफ पार्टी है, जो हक पे है उसके हक में फैसला करना है। इसी तरह से अगर आपको गवाही देनी पड़ती है क्योंकि आपकी गवाही की बेस पे फैसला होना है तो आपने उसी के हक में गवाही देनी है जो सच्चा है, जो सही जगह पे है, जो नाजायज काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपने गलत गवाही दी और आपकी वजह से गलत फैसला हुआ तो आप उनके साथ बराबर गुनाह में शरीक होंगे। यानी आपने इंसाफ करना है, फैसला करना है तो इंसाफ से करना है, गवाही देनी है तो इंसाफ से देनी है।
کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کی مخالفت کی وجہ سے غلط فیصلہ دے دیا یا غلط گواہی دے دی اور آپ کی گواہی کی وجہ سے غلط فیصلہ ہو گیا تو آپ ان کے ساتھ گناہ میں پورے کے پورے شامل ہو، اور یہی بات جو ہے اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ یعنی کہیں گواہی دینی پڑ رہی ہے تو آپ اپنے مخالفت کی وجہ سے، کسی قبیلے کی مخالفت کی وجہ سے، کسی شخص کی مخالفت کی وجہ سے غلط گواہی نہ دینا۔ اللہ کے لیے یعنی اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گواہی دینی ہے تو انصاف کے ساتھ دینی ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو حکم دیا ہے؟ مسلمانوں کو۔ ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے یا وہ غلط گواہی دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو گواہی دی جاتی ہے ان گواہیوں کی بیس پہ ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ گناہ سے بچنے کے لیے انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو صحیح ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کے ساتھ حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور ناجائز معاملے میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے اپنا کنبہ اپنا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایون کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی اس گواہی سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ اپنی ذات کے خلاف بھی گواہی دیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے حق قائم ہوگا، سچ قائم ہوگا، انصاف رہے گا، جن کے حقوق غصب ہو رہے ہیں ان کو حقوق ملیں گے۔ یعنی اپنی ذات کی بھی نفی کرتے ہوئے آپ نے ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ نے اگر ساتھ دینا ہے تو حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے آپ کو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے کنبہ قبیلہ، اپنی ذات کے خلاف کسی بھی اپنے قریبی کسی شخص کے خلاف گواہی دینی پڑتی ہے تو دیں، لیکن اللہ کے لیے انصاف کا ساتھ دیں، انصاف کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انصاف یہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اگر ہم غلط کام میں ساتھ دیتے ہیں تو جس طرح اونٹ جو کنویں میں گر رہا ہے اس کی دم پکڑ کر ہم اس کو باہر نہیں نکال سکتے، اسی طرح سے ہم کسی قوم کو تباہی یا اپنے قبیلے کو تباہی سے نہیں بچا سکتے جو ناجائز معاملہ کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری حدیث نمبر 9۔ اس کے بعد بیٹا ہماری حدیث نمبر 10 ہے، اور وہ ہماری احادیث مبارکہ میں سے لاسٹ حدیث ہوگی۔ آپ نے ان کو ساتھ ساتھ یاد بھی کیے جانا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم کریں گے حدیث نمبر 10۔ اللہ حافظ۔